Suhut. Okay. Suhut. Sure. This is the place. I love Suhut. Wow. Wow. Hindi ka mag-cottage, Nay? Tabal na, anay mo ma... I love Suhut. It is cold spring. It is cold spring. Wow, what a beautiful place. Wow. This is the cave. This is the cave. Wow. Very. This is the cave here. Beautiful Suhut. Oh, it's the cave. Look. There's a cave here. Wow, this cave. This backfield. This is the cave here. Oh my God. That's the cave here. Ano na siya, oh? Looks like a big dragon. Ano na, oh? Ano na, oh? Ano na? The dragon? I don't know what is that. Wow. See? Masulod doon, dato mo. Masulod? Hindi ko yan. May natrap di ako. Kasan o lang? What year? Sino ka pila kabilog na trap? Basta may natrapong na dati. Iway na po itong ilawas. Mo di kasi gud galubos. Lapos ito. Ang kuan, bawal yung sunod na may dito. Isla higanti ko ni. Mag-anding ka tao. Lapos ning buhok ni. Hindi ka balik. Tingnan nagsulod sila to ya. Ha? Di subong wala na? Ha? Karadlukan? Sige, dulong. Pero manami ka na nga. Nga, nagsulod ka mo to? Wala pa kami kasuludan. Ganabawalan ang bata na. Gusto may tour guide ko pa. Gani pa eh. Delikado. May Gani. May kapatay. Kasi, wala tan. Ito yung mga turista. Mga taga diri mo. Ay, may tagahalo. Ano na di? Ang gawa ka tata? Pwede na kalumpat na. Pwede. Lumpatan mo Una, dito. uy, una ulo. Naku. Una ulo ka? Dili uy. Naman. Makuha lang ko ta cottage nang. O sige, karon na. Karon na ta mabayad eh. Doon nga to. Din ta maagi magnaog-naog. Diya.